अल्लाह से मुआफ़ी की 4 दुआएं समाअत फरमाएं। नाज़रीन, इन दुआओं के पढ़ने का एहतमाम किया करें क्योंकि इनके पढ़ने से अल्लाह ताला राज़ी हो जाता है और ख़ताओं को मुआफ़ फरमाता है। तो आइए इन दुआओं को हमारे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करें और तवज्जो से सुनें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि हुस्निही व जमालिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक। रब्बि ग़फ़िर वरहम व अन्त खैरुर राहिमीन। रब्बि इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका औसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अर्जा इंदी मिन अमली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तुनजीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुत्तहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़अना बिहा इंदका अ'ला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायाति मिन जमीइल खैरात फिल हयाति व बअदल ममात। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। रब्बि अंज़िलनी मुनज़लन मुबारकन व अंत खैरुल मुनज़िलीन। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लत इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर। रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु। अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु। अबूउ लका बिनिअमतिका अलय्या व अबूउ लका बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बिमुहम्मदिर रसूला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि हुस्निही व जमालिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही।
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا.